विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जमीका पत्थर मूर्ति सर्वनाश करे कहीं कही पत्थर मूर्ति केवल रथ को जीवे सेमती पुरी जगन्नाथ पत्थर रथ जाता जगन्नाथ जगन्नाथ भांगीगले असुंदर है से जो पत्थर मूर्ति आप करूँ ना सी कथा भी खातिर कले जो देखो आप सब जिन नष्ट होगा कि रही एमती ममता मानी राजनीति भी चलीगला राजनीति कैरियर नष्ट होगा आज आप कहली ममता बानार्जी तृणमूल कांग्रेस सरकार थिबा समय दीघारे एक जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा करा जायतिला एवं से स्थान को से दीघा जगन्नाथ धाम बोलिकी से नामकरण करथिले ताकू नेइकरी अनेक विवाद मध्य उपजिथिला एवं आमे जदि कहि परिबा जे कि जगन्नाथंकर जे मुख्य बाड़ग्राही मध्य को विरोध करथिले आमे सीधा छळ कथा बा जेतेबेले शुभेन्दु अधिकारी मुख्यमंत्री भाव में शपथ नेले एवं से पूर्वरु जो ओडिशा सरकार जो प्रकार दाबी करुला जे आमे जे धाम शब्द टिकी उठेवा पाई किंतु ताकू नेइकरी ए सरकार मध्य शुभेन्दु अधिकारी को अनुरोध करथिले एवं से मध्य आज से कथा को से शुणिचंती एवं जहाँकि ओडिशा को गोटे न्याय मिली एवं धाम शब्दटी उठी तेणु आम कथा आम सहित अच्छा जगन्नाथ स्वाई महापात्र जे कि जगन्नाथ मुख्य बाड़ग्राही आज्ञा कौन कहे तो किभली भाव में देखुं ये घटना को आज्ञा शुणु जो धाम शब्द भगवान का चारि धाम श्रेष्ठ धाम पुरी धाम जगन्नाथ नीलांचल महाप्रभु स्वयं महाप्रभु विराजमान एटी श्रीक्षेत्र जगन्नाथ विराजमान जोटी ब्रह्म अच्छे ब्रह्म ठाकुर ये तो अवमानना ठाकुर न खेल ठाकुर न ब्रह्म ठाकुर एमती हजार मंदिर बाहर लोक कर कौन ममता बानार्जी कौन कले जो धाम लिखिले यहाँ को लोक भय किसी कहले कि लोक भी विरोधी कले सी जबरदस्ती लिखिले जबरदस्ती कले मुझे गली मु तो गली अन्य लोक मैंने गले आप जानते 3 जगह डबल इंजिन सरकार भी चाहून धाम लेखा यहाँ किए चाहून सी जेटा जोर जबरदस्ती मानते निजे कर पकड़े सी नक था आज एटे द्वंद्व उठुता कहीं आप भावतु ये द्वंद्व की था भावी था ना नहीं जगन्नाथ धाम आम कि एत बड़ अन्याय जिन से जो समस्त अपोज कले किए ऊपर कला कि डरिक भितर कला तापर ममता बानार्जी कौन कले किसी लोक कहले जबरदस्ती अर्डिनांस कले कि पुरी की किए जीवन धाम ये गला यहाँ घोर अन्याय घोर असुंदर जिनसला जी कि से लोक मैंने भक्त मैंने भितर भितर किसी कहले भय रही ये भयटा चारिड़े व्यापी गला जेटा ममता लोक ना कहते अरे जगन्नाथ धाम प्रभु समर्थ आसवे एमती केते मंदिर हो दीघा मंदिर पर 100 मंदिर होप चाल करें मु चाल कर सी चाल कर यहाँ असभ्य जिनस है देखो शुभेन्दु अधिकारी सरकार आसु आसु निजे निजे से हृदयगम कले ना यहाँ उचित नुह यहाँ गोटे मानने यहाँ जिद जादे कले सीना यहाँ उचित नुह धाम आसला कौट धाम जगन्नाथ धाम स्वयं नीलांचल महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो विलीन होती जो स्वर्गद्वार अच्छी महाप्रभु सब ये जगन्नाथ धाम ये एडे बड़ मंदिर एडे बड़ ठाकुर एडे बड़ रथ कौट ना किंतु जगन्नाथ से समय अनेक विवाद उपजिला जे दारूरे सेठी मूर्ति तैयारी होती एवं रत्न बेदी रे पत्थर मूर्ति रही ये सब को लेकर ये पत्थर मूर्ति देखिए ना करी मुझे पत्थर मूर्ति आपण करूँ ना गले विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जमीका पत्थर मूर्ति सर्वनाश करे कहीं कही पत्थर मूर्ति केवल रथ को जीवे सेमती पुरी जगन्नाथ पत्थर रथ जाता कहीं जीवे ना पत्थर मूर्ति भांगी भांगिले अघटन घटो यहाँ अति असुंदर महाप्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ भांगीगले असुंदर है से जो पत्थर मूर्ति आप करूँ ना सी कथा भी खातिर कले पत्थर मूर्ति बस किंतु विरोधी दल नेता हिसाब से शुभेन्दु अधिकारी भी पार्टी फिटे नथिले किसी कहले कहीं लाभ नहीं कि से पार्टी फिटे ना कहीं लाभ नहीं कि सी चाहूँ न तो दिन के उठे पार सी कहले लाभ नहीं कि तो जहाँ जीत करेंगे लोक यार सब बतेबे प्रभुकर
ଦାରୁ କାଠ ଥୋଇଲେ ଆଣିକିରି ଦାଦା କାଠ ଥୋଇଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ନାହିଁ କରିଥିଲି କରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କିଛି ରହିଲାନି ଏମିତି ମମତା ମାନିକି ରାଜନୀତି ବି ଚାଲିଗଲା ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଜି ଆପଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଯେତେ ଯିଏ ଥିଲେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ MP ମାନେ ପଳେଇଲେ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ ନଷ୍ଟ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ନିଜେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚୁପଚାପ ଘରେ ବସିତେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ନାହିଁ କଥା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ତୁରନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କଲେ ଜାଣିଲେ ସେ ପୁରା ଅନ୍ୟାୟ ଜିନିଷଟା ହୋଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କାଲି ସେ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଘଟଣା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଧାମ କ'ଣ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖିବ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିବି ଦେଖିବି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅତିର ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କର ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାପସ ରାୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତା ମୋତେ ଏସବୁ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ମୋର ପୁରୁଣା ଲୋକ ସବୁ କହିଛି ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହେଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣ ବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ମୁଁ ଲାଗି ସବୁ ମୁଁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏ ଧାମ କଟା ହେଇଯାଏ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯାଉ ସେ ଚାହୁଁନି ଧାମ ରହୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ସେ ଘଟିଯାଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ 2 ମାସ ଆଗରୁ ଯାହା କହିଛି ସେ ଘଟିଲାନି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥର ଆଉ ମମତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯିବ ଏଥର ମମତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ସେ ସତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଆପଣ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଜାଣିଥିବେ ଯାହା କହିଥିଲି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମାନେ ଆମର ମୁଁ କହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଉ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ ନ ଆସିଲେ ପୁରୀକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମା କାଳିଘାଟ କାଳିକି ଏବଂ ଏଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ ଦେହ ରଖିଥିଲେ ବହୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏଠି ଆସିକିରି ଯୋଗୀ ଋଷି ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାମରେ ଦେହ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲକାଟା ଯିବେ ବା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ଏମିତି କରିବି ମୁଁ ଯିବି ଆଗ ସବୁ କାମ ସରିଯାଉ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖେ ଯିବେନି ଧାମ ଉଠିଗଲା ଶୋଇଗଲା ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଚାଲୁ ଏମିତି ଭୋଗ ହଉ ଏମିତି କି କରୁ ଆମେ ଏଇଟା ତ କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ସିଏ ବି ସେ ସମୟରେ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଧାମ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦୀଘାରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ସେ ତାକୁ ଧାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ କାହା କଥା ମାନିନଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିକି କିଭଳି ଭାବରେ ଧାମ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ ତା ଉପରେ ସେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯାଉ ଏବଂ ତାପରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ସେହି ବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାମ ଶବ୍ଦକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।